Karibuni wasikilizaji wapendwa wa kipindi chetu kipendelevu cha Sauti la Injili. Kipindi cha Sauti la Injili ni moja ya programu ya radio ya Canal de Vie inayopita kila siku ya posho toka saa 2 hata saa 3 ya usiku hapa petu mji mkubwa wa Lubumbashi. Katika kipindi cha Sauti la Injili wapendwa, sisi tunajaribu kutafsiri maandiko matakatifu kupitia mwangazo wa maandiko matakatifu itusaidie ngisi ya kuendelea katika safari ya kiroho. Kama kuna vitu viko vigumu wapendwa, ni vitu vya kiroho. Maneno ya mwili ni rahisi, ni kepesi kuifanya, lakini maneno ya kiroho ni magumu. Hakuna vitu vilivyokuwa vigumu sawa vitu vya kiroho. Ndio kwa maana tuchoke kujionya, kujisubutisha kupitia njia ya kipindi cha Sauti la Injili. Mtumishi wa Mungu Paulo alisema ya kuwa kama mtu anafikiri ya kuwa anasimama, akebe hange asianguke. Zaidi ni wakati mtu anafikiri ya kuwa anasimama, ni pale ataona kumwisho ya kuwa vitu viendeke. Na mara mingi tunaona ya kuwa hatua tulianza nayo mwanzo inaweza kuwa mzuri kuliko ya mwisho. Japokuwa maandiko yanasema heri mwisho kuliko mwanzo. Wengi walianza vizuri na oga wa Mungu wakamaliza vibaya. Zaidi kama mtumishi wa Mungu anazoea vitu vya kiroho, anazoea kazi ya Mungu, basi utamwona mtu anafifia. Mtu anafifia mu vitu vya kiroho, anabakia mdesturi. Sababu ya neema yake Mungu anatupatia muziko, tusiache kuonyana. Exhortez-vous les uns les autres par ces paroles. Ni mtumishi wa Mungu Paulo, mujionye na kujifariji nini kwa nini kupitia maneno kama haya. Ni muziko yetu. Mmoja leo hanamuka mkiro, mwingine anafifia, huyu na yeye anamulamusha. Ndio safari tunayoshika mpaka tutamaliza wamoja na wengine. Karibuni kwa kufuata kipindi chetu cha Sauti la Injili. Wapendwa, tunashukuru Mungu kweli kuleta mafikiri mazuri kama haya, kuweka njia hiyo ya radio. Ni njia mzuri ya kutangaza neno la Mungu, ni njia mzuri kweli ya kufanya mafundisho ya neno la Mungu wafikie mahali popote watumishi wa Mungu wanapoweza kujikutanisha. Wengine katika hali ya ukiwa katika hospitali, wengine katika vilio, wengine katika safari, wengine katika magari zao, lakini kupitia njia ya radio neno la Mungu itawafikia wamoja na wengine. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu juu ya hekima ya mastajabu na moyo tayari aliupatia watumishi wake kufanya vitu kama hivi. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Muziko yetu ni kuonyana wamoja na wengine. Karibuni wapendwa, tunawatakia usikilivu njema. Kama desturi, sauti mnashikiana mtumishi wa Pastor Aaron Ilunga Ntambo. Tunafanya kazi pamoja na ndugu Jerome Sangwa
Henri Katende, na fundi mitambo ni Josue Nyembwe. Tunaamini ya kuwa neema ya Mungu iliwachunga katika juma yote iliyopita. Tuko kumwisho ya wiki hii. Mungu ataendelea kuwa pamoja nasi. Ni faida kwetu wapendwa kumaliza juma pamoja na neema ya Mungu na kuingia kesho juma ingine katika uongozi wa Mungu. Masiku hizi tuko nuzungumzia juu ya kitabu ya Ufunuo sura 12 mstari ya 17 na sura 13, tukienda pamoja na kitabu ya Nabii Daniel. Tuko na zumuza juu ya kitabu ya Ufunuo sura 12 mstari ya 17 na sura 13 na sura ya 7 ya kitabu ya Danieli. Mara mingi wa Kristo wana bidii sana kuchunguza vitabu maandiko kama haya. Wakati wanaisoma wanaona sababu ni vitu biko nguvu kuelewa, lakini kila andiko ililetwa kwa maongozi ya Roho Mtakatifu, inafaa kwa kufundisha na kwa kuonya. Tunapasha wapendwa kuyasoma, tunapasha kuyaelewa, sababu iliandikwa ni ufunuo ya Mungu aliyoleta kwa kanisa. Mu kitabu ya Ufunuo sura 12 mstari ya 17 tulizungumzia juu ya ono ya ule mwanamke aliyekuwa na mimba na ule joka aliyekuwa tayari ili mwanamke wakati atazala mtoto yeye amumeze. Lakini wakati alizala mtoto mwanaume akachukuliwa kule juu mbinguni kukala kukiti ya enzi, kiti ya tukufu ya Mungu. Ule joka akamfuata yule mwanamke, akapewa mabawa kukimbia mpaka mjangwa, akatema mito ya maji kumwangamiza, lakini Mungu akafungula udongo ikameza mito yote ya maji, le fleuve d'eau. Kisha yule joka akarudia na hasira kubwa kushambulia uzao wa yule mwanamke, akarudia na hasira kubwa kushambulia uzao wa yule mwanamke. Apocalypse chapitre 12 verset 17. Joka akakashirikia yule mwanamke, akakwenda zake kufanya vita juu ya wazao wake waliobaki wanaoshika amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu Kristo. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Katika vitabu mbalimbali utakutanisha kama ndani ya kitabu ya Kiswahili, barua Biblia ya Kiswahili, ile ndio mstari ya mwisho. Mstari ya kwanza ya sura 13 inasema hivi: nikasimama juu ya mchanga wa bahari. Mu français Louis II ni paka chapitre 12 iko naisha na verset 18, et il s'étend sur le sable de la mer. Namna ya utafsiri iko mbalimbali. Mu Kiswahili ni sawa ni Yohane ndio nikasimama juu ya mchanga wa bahari, lakini mu Kifransa inasema vizuri yule joka, c'est le dragon, il s'étend sur le sable de la mer. Nyuma ya kufukuza mwanamke anakimbia, akarudia, kisha akasimama chini ama katika mchanga ya bahari. Lakini mawazo mzuri ni ono mmoja tu, ni paka ono mmoja, sura 12 na sura 13. Tutarudia mkidogo ili baneta recapitulation, kisha tutaendelea mbele. Ufunuo, kitabu cha Ufunuo. Makanisa ilikuwa katika hali ya kufukuzwa. Watumishi wa Mungu walifukuzwa, na Yohane mwenyewe aliyeandika kitabu hiki ajikutanisha mkufukuzwa, anafungwa, banamtupa katika kisanga cha Patemo. Ni kule alipewa ufunuo wa kitabu. Kama kanisa ilifukuzwa.
Sura ya pili na sura ya tatu, ile inaitwa sehemu ya unabii, partie prophétique, ni mabarua 7 kwa makanisa 7 ya Asia. Wakati tunachunguza ile mabarua kwa ile makanisa 7, ni Bwana Yesu Kristo eko nasema kwa ile mabarua, kwa ile makanisa 7 kupitia ile mabarua. Anasema wazi kwa ile makanisa ya kuwa ni kazi ya shetani. Alisema wazi ile magumu walioipata, kama tunasoma kanisa la Smirne sura ya pili mstari ya 9. Ni kurudia mtu juu ya wengine pengine wakutusikia vizuri kumwanzo, tupate kuendelea vizuri, tuelewe sana mafundisho haya. Ni mazuri sana kututia moyo sisi watoto wa Mungu. Kukanisa ya Smirne, makanisa ilikuwa mateso mengi, wengi waliuawa sana juu ya imani yao na juu ya ushuhuda wa habari njema. Sasa Bwana akaleta funuo huu, asaidie makanisa wadumu, waendelee katika imani yao bila kuangalia nyuma. Chapitre 2 verset 8-9. Kukanisa la Smirne, Bwana sema, ninajua matendo yako na mateso yako na umasikini wako, lakini wewe tajiri, na ninajua matukano yao wanaosema ya kuwa ni Wayuda, nao si vile, lakini ni sinagogi la shetani. Usiogope maneno yote yatakayokupata. Tazama, shetani atatupa wengine katikati yenu katika kifungo, ili mjaribiwe, nani mtakuwa na mateso siku 10. Uwe mwaminifu mpaka kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Apocalypse chapitre 2 verset 9 à 10. Ni masemo ya Bwana Yesu Kristo kanisa la Smirne. Tunatosha moja kati ya ile makanisa 7. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Uwe mwaminifu, shetani atatupa wengine katika kifungo. Na katika barua kwa Pergame, katika barua kwa Tiatira na wa Philadelphia, aliwaelezea wazi ile magumu ni kazi ya shetani anayokuwa katikati yenu. Msiogope, ataendelea na kutupa wengine katika vifungo. Mkuwe waaminifu mpaka kufa. Majaribu yenu ni kwa muda tu. Ndio kwa maana wanasema masiku 10. Maana kanisa ilikuwa katika mateso, kufukuzwa. Watumishi wa Mungu walifukuzwa juu ya imani yao, lakini Bwana aliyekuwa pamoja nasi alipenda kuwatia moyo. Alionekana mbele ya Yohane katika kifungo, anaona mtu mmoja eko natembea katika vinara 7, 7 chandeliers, katikati ya vinara 7 vyenye kuwaka moto. Kisha katika mkono wake wa kuume akachukua nyota 7. Maana yake alipenda kuonesha kwa kanisa, isipokuwa mko katika mateso, mimi ni pamoja nani. Ngisi alitulaka mwinjili ya Mathayo sura 12:8, mimi ni pamoja nani hata mwisho wa dunia. Bwana alionekana tena kwa ngambo ya Yohane akitembea katikati ya vinara 7, yani alikuwa tayari ndani ya kanisa lake. Kisha alionekana ndani ya mkono wake anashika nyota 7, yani watumishi wa Mungu. Kanisa ni fungo la watumishi wa Mungu. Watikuwa wanaume au wanawake, vijana, watu wazee, bote ni ndani ya mkono wake. Wale wanaomwamini, wapendwa, Mungu hawezake kuacha walio wake. Bwana Yesu mwenyewe alisema ya kuwa Baba aliyonipatia kondoo ni mkubwa kuliko wote. Hakuna hata mmoja anaweza kumpokonya kile anachoshika ndani ya mkono yake. Ule ndio ye Mungu tunayeamini. Isipokuwa mateso hiko, kufukuzwa na wengine yote, Mungu atuchake peke yetu. Kuna maneno nilitaka faraja. Kama nakumbuka mtume Paulo, hii ni mfano tunaleta. Mtume Paulo mu Yerusalema anafungwa, banampeleka mbele ya baraza, anajitetea. Ni katika kitabu ya Matendo ya Mitume, anajitetea mbele ya baraza kubwa. Kisha bakamwacha kwa muda. Usiku Bwana akaonekana kwake, akamwambia, Paulo,
Paka vile ulivyosema mbele ya baraza, ndivyo utasema utafika na kuroma. Paka vile ulisema, ulitetea mbele ya baraza, ndivyo utafika na kuroma. Manake hata tuko pale beko na msambisha Paulo, Bwana alikuwa katikati yao. Actes des Apôtres chapitre 23 verset 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit: prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Paka vile ulishuhudia Yerusalemu, ndivyo utafika na Roma. Manake Bwana alikuwa pale. Paulo akumuone musal mule, aliona makuhani, baraza kubwa, le Sanhedrin na wengine wote, lakini kumbe Bwana alikuwa pamoja naye. Wapendwa, hata unikutanisha mu maneno ya namna gani, unazungusha macho huko na huko, kushoto na kuume, auone hata mmoja ndugu Mkristo, jua hamini ya kuwa Bwana pamoja nasi. Bwana pewe sifa. Bwana na wapendo wake anakalaka pamoja nao. Ndio maana alionyesha Yohane ya kuwa hata kanisa liko katika mateso, mimi ni pamoja nani na nini ni ndani ya mkono wangu wa kuume. Yani Bwana ni pamoja nasi, atituacha kamwe. Kama Mungu alifunulia kanisa ile maneno iliwapata ya kuwa ni kazi ya shetani, alipenda kuwafunulia na ukweli nyingine. Ndio maana alimuonesha na Yohane maneno kuhusu yule mwanamke aliyekuwa na mimba na taji kukichwa na taji jua kumiguu na joka, alipenda ili azale mtoto hamumeze. Ile ilikuwa ni ujumbe inatazamia kanisa, Bwana kanisa iko mateso, Bwana anapenda kuifunulia ukweli, realite ya ile hali balikuwamo. Bwana alipenda kanisa bashibakie bajinga ngisi mtumishi wa Mungu Paulo alikuwa na ile zoezi kusema, papendwa, sitaki mkose kujua, je ne veux pas que vous ignoriez. Mungu alipenda kupitia ufunuo wa maandiko matakatifu tujue ukweli yote inayofaa kwa upande wetu. Ndio maana alileta ile ufunuo ya yule mwanamke alikuwa na mimba. Tulieleza wazi ya kuwa ule mwanamke ni mfano wa taifa la Israeli. Ule mtoto alizaliwa ni mfano wa Yesu Kristo, sababu njoo alishinda kanyaliwa juu mbinguni. Maandiko yanasema wazi, ataongoza watu wake na fimbo ya chuma, le vers de fer, ni Yesu Kristo. Kisha yote ilipita, lakini tulisimamia pa yule joka na uzao wa yule mwanamke. Uzao wale mwanamke na ule joka ni wale wanaoshika amri ya Mungu, ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ni wale wanaoshika amri ya Mungu na wanaokuwa na ushuhuda wa Yesu Kristo. Tunaamini wazi ya kuwa ile aisemeye mwingine ila kanisa la Mungu. Bwana alionyesha wazi ya kuwa ile ni kanisa la Mungu. Kisha ule joka akasimama pembeni ya bahari, yule mchanga. Wakati alisimama juu ya mchanga, akaona nyama mmoja akatoka bahari. Alisimama pembeni ya mchanga na akaona nyama mmoja akatoka bahari. Yani ile ni mfano ya makutano ya watu. Le nation ni katikati ya mataifa ya watu. Ndio mutatoka mmoja yule ambaye shetani atamtumikisha kwa ajili ya kushambulia ile uzao ya yule mwanamke aliye wanaoshika amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu Kristo. Ni mkitabu ya Ufunuo sura 13. Nikaona nyama kitoka katika bahari, mwenye vichwa 7 na pembe 10, na juu ya pembe zake taji 10, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Na yule nyama niliyemuona alikuwa mfano wa nchui, miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kichwa chake kama kichwa cha simba. Yule joka akamupa nguvu zake na kiti chake cha ufalme na mamlaka yake. Nikaona, tusimamie pale mstari ya pili, Apocalypse chapitre 13. Nyuma ya ule joka kurudia mkumfuata yule mwanamke, akasimama pembeni ya bahari,
kisha katika bahari yule ya mchanga, kisha katika bahari mukatoka joka. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes des diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphèmes. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Ule nyama aliyetoka bahari alikuwa na mfano ya nchui, alifanana na nchui, le léopard, lakini miguu yake, le pied, ilikuwa ni miguu sawa ya dubu, urs, lakini kinywa chake ni kinywa cha simba. Kisha ule joka, le dragon, akamupatia uwezo wake, mamlaka yake na kiti chake cha ufalme. Tulisawanisha sura hii ya 13 na sura ya 7 ya Daniel. Mkitabu ya Daniel sura ya 7, Daniel chapitre 7 verset 2. Maneno haya iko naenda pamoja. Biblia wapendwa, ni kitabu kiko nejitafsiri kio kinyewe. Neno la Mungu iko mzuri wakati tunaisoma vizuri na tunaiacha yo yenyewe kujitafsiri. Kama unasoma ndani ya kitabu ya Daniel sura ya 7 mstari ya 2. Daniel commença et dit: J'ai regardé pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents de cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion, et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes firent enrachées. Il fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule comme entre les dents, et on lui disait: lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Kama unasawanisha ono ya Daniel sura ya 7 na kitabu ya Ufunuo sura 13, inaenda sawa sawa. Daniel aliona pepo ine, pembe ine ya juu ikavuma, pepo ikavuma yulu ya bahari. Sasa ndani ya bahari mukatoka wanyama ine. Pepo ya juu pande zote ine ikavuma juu ya bahari, kisha ndani ya bahari mukatoka wanyama 4. Nyama wa kwanza alikuwa mfano ya simba, wa pili mfano wa ndubu, urs, wa tatu mfano wa nchui, le léopard. Yaliona wanyama 4. Mkitabu ya Ufunuo sura 13, nyama ule alionekana alitoka bahari, wakati joka alisimama pembeni ya mchanga, lakini katika bahari mkatoka nyama mmoja. Eko na incarne ile maali ya wale banyama. Yeye iko sawa mfano ya nchui. Chui kula alikuwa na vichwa 4 na mabawa 4, lakini alikuwa na miguu sawa dubu. Kule dubu ndio alikuwa nyama wa pili, wa kwanza alikuwa ni simba mkitabu ya Ufunuo ya Daniel. Kisha akaona kinywa chake sawa kinywa cha simba. Au wanyama wote banyama wa hatari. Wapenda, kama tukisawanisha maandiko haya mamoja na mengine, kitu ya kwanza utaona ya kuwa huyu joka alisimama pembeni ya mchanga,
eko na sira yake kubwa ni kufuata uzao ya yule mwanamke, wale wanaoshika amri za Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo. Ono hii wapenda ni ono moja, aona maono mawili. Na ile ya mwanamke aliyekuwa na mimba, alizala mtoto akapanda juu mbinguni, na huyu nyama alitoka mbahari, ni paka ono moja inaendelea. Ni ku nguvu ya joka, dragon, jo ilifanya ule nyama atoke katika bahari. Manake itakuwa kunguvu ya dragon, kazi kubwa ya shetani. Katikati ya mataifa kutatoka mmoja atakayeongoza mataifa ya watu, eko na shabaha yake mmoja, ni kwenda kushambulia uzao wa yule mwanamke. Turudie kumkitabu ya Daniel. Kitabu ya Daniel, ufalme wa kwanza ya simba ni ufalme wa Babeli, l'empire babylonien. Ufalme wa pili, dubu, ni ufalme wa Mede Perse. Hata Mede na Perse walifungana pamoja, lakini mmoja alikuwa na nguvu kushinda mwingine. Ndio maana ule nyama alionekana anashimamia ngambo moja. Kisha ufalme wa tatu ilikuwa ni Chui, ni ufalme wa Grek, iliongozwa na Alexandre le Grand. Kama unachunguza mafalme haya tatu ya kwanza, moja kisha nyingine, ngisi tulisema juma ilipita, utaona ya kuwa ni katika hii mfalme mtawala hii wapendo, watumishi wa Mungu waliteswa sana. Ni wakati wa mfalme Nebukadneza, Shadraka, Meshaka, Abednego wajikutanisha katika tanuru la moto. Juu ya nini? Juu ya imani yao. Walikatala wasijinamishe kuabudu sanamu mfalme aliyoifanya. Juu ya imani yao wajikutanisha katika tanuru la moto. Ufalme wa pili, dubu, empire Medo-Perse, ni wakati wa ufalme wa pili wa Medo-Perse ambapo Daniel alijikutanisha katika simo la simba. Ni wakati wa Daniel wa ufalme wa Medo-Perse. Daniel alifungiwa shauri kubwa. Watu wapende kusikia mtu aombe mbele ya Mungu mwingine ila mbele ya mfalme. Daniel alikutanishwa juu ya chuki ya watu, alikutanisha katika simo la simba. Lakini Mungu paka vile alifanya na Shadraka, Meshake, alijua kuokoa walio wake. Bapenda Mungu achake walio wake. Ni katika ile ufalme ile ya Medo-Perse jo Mordekai na Wayuda wote walifungiwa shauri kubwa ya kuteketezwa katika empire yote mzima. Lakini Mungu akawaponesha kwa muujiza kubwa. Manake katika utawala wa kila watu, sababu inaongozwaka na uwezo ya juu, kuko kazi ya giza kila mara natendea inatumika pamoja na watawala wa dunia hii, na ile inafanya watawala wa dunia wakuwe wadui wa watumishi wa Mungu wa kweli. Ni mutawala wa Warumi, wa Yunani, Alexandre le Grand alikufa mbele wakati, lakini ufalme wake ugawanya katika wajenero 4. Kisha mmoja kati yao, Antiochus Epiphanes, akashinda wengine nguvu. Alikuwa ku Syria, dinastia Seleucide, akashinda nguvu, akafanya hagano na Wayuda na Waisraeli. Lakini kwa muda akageuka kuwa hadui kungambo yao. Akakataza watu wasitahiri watoto na circoncision, basikusanyike siku ya Sabato, na aliingia ndani ya nyumba ya Mungu kuichafua. Alituweka na nguruwe pa mazababu. Ni wakati yake wengi waliuawa, watu wengi waliuawa. Wakati ya wafalme zote ilipita, kulionekana mambo makubwa yalitendeka zaidi kungambo ya watumishi wa Mungu. Maneno haya yalipenda kutufundisha, kama manifunulia Yohane, ni kufundisha kuwa kanisa iko na wadui. Mnyama wa 4 ule alikuwa na meno ya mastajabu, alisemea ufalme wa Roma. Tutazungumzia zaidi kipande ya mwisho. Alikuwa na pembe yake 10, kisha moja ya pembe nyingine kaota katikati ka pembe kadogo, kakaongoa mapembe 3, koka katawala hako, kadifana vitu ya mastajabu. Ni wakati ya utawala wa Roma, ile 4 empire ilifuatana. Ni mule Bwana wetu Yesu Kristo aliuawa na mitume vile vile waliokufwa. Wapendwa,
Hii yote ni kutuelezea kuwa mdunia watu wa Mungu wa kweli, wale walimtumikia Mungu, na mafalme hizi zote za dunia ambayo ni mafalme iko naongozwa na uwezo ingine ya juu. Yule mafalme ya watu kuna ekalaka mauwezo ingine ya yule mwovu shetani. Njo kwa maana mafalme za watu awapendanake na watumishi wa Mungu. Hata leo mahali pengine watumishi wa Mungu weko na teswa, abana na raha, abana na uhuru ya kuabudu ngisi ifavyo. Njo ile mahana ya pepo, le 4 vents de cieux, ilivuma yule ya bahari, kisha wanyama wakatoka. Mu Daniel chapitre 7 verset 2. Manake kila mara kuna kuwa tendo fulani, ile banaita la réalité de la vie. Wakati mingi mipango inayotimizwa mwili humu iko natoka katika ulimwengu isionekana. Tulete mfano juu ya kuumbwa kwa mtu. Mtu kuumbwa kwa mtu ni mpango litoka mu ulimwengu ya kiroho. Mungu akasema tufane mtu kwa mfano wetu. Genèse chapitre 1 verset 26. Mungu akafanya mtu kwa mfano wake. Kuanguka kwa mtu katika zambi nayo vile vile ni mpango litoka mu ulimwengu ya kiroho. Shetani akaingia ndani ya nyoka, nyoka akamudanganya Adamu na Hawa akawangusha. Kama kuumbwa kwa mtu bilitoka mpango ya juu mbinguni, na kuanguka kwa mtu ndani ya zambi vivyo hivyo. Yote ni mipango inatoka juu. Wakati bantu balijenga munara ya Babeli, shauri litoka mbingu. Mungu anasema twende tuangalie kile bantu wanafanya, tubavuruge, confondons leur langue, tuvuruge msemeo yabo. Ni mpango likamata katika ulimwengu ya kiroho. Bantu bajue kitu, bantu balijua kusibiri tu, puf, bitu vinazambalala. Mara mingi mipango mingi inakamatwa katika ulimwengu isionekana, kisha inakuwa kutimizwa katika mwili. Na katika mafalme zote wapendwa, tunaweza kuamini ya kuwa kuko mafalme yasionekana inayotawala yule mafalme za watu. Aliona pepo inavuma, nyuma ya pepo kuvuma, kisha katika bahari kukatoka wanyama wane. Tulete mfano mmoja mkitabu ya Daniel. Daniel chapitre 10 verset 13. Nia zetu ni kuonesha kuwa yulu ya mafalme za watu kuko mafalme za ulimwengu sionekana, na yuko natenda kazi. Njoo inafanyaka batumishi ya Mungu banaokuwa katikati ya falme za watu beko na teso na kutabika. Sio mioyo tu mubaya ya viongozi wa watu, lakini ni kazi ya yule muovu anaye teso watumishi wa Mungu. Daniel alikuwa katika hali ya maombi. Mkitabu ya Daniel chapitre 10 verset 13. Ndani ya kitabu ya Daniel alikuwa katika hali ya maombi, kisha Mungu akatuma malaika kumfunulia maneno mbalimbali, maneno ya ukweli itakayokuja. Tusome maandiko haya na zania inaweza kutusaidia. Daniel chapitre 10 verset 11. Puis il me dit: homme bien-aimé, sois attentif à une parole que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'y ainsi parlé, je m'étends debout en tremblant. Il me dit: Daniel, ne crains rien, car dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Les chefs du royaume des Perses m'ont enregistré 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis descendu, et je suis demeuré là, auprès du roi des Perses. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans les suites de temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Huyu ni Daniel. Wakati alikuwa mahali ya maombi, malaika anashuka anamwambia kuwa mwinatumwa na Mungu,
tangu siku hiyo lianza kuomba. Daniel chapitre 10 verset 11 à 13. Mimi nilitumwa na Mungu, lakini mfalme wa Persi alinishimamisha katika hewa. Tunakumbana naye masiku 21 mpaka wakati Mikaeli, yule mkubwa wa jeshi la mbingu, mkubwa wa watu wako, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Ndio alikuwa kumsaidia. Yule malaika wote banaamini, watafsiri wote wa Biblia banaamini ya kuwa yule ambaye malaika alishindana naye mfalme wa Persi ana mtu ni jeshi la mbingu aliyepewa kuongoza nchi ama mfalme wa Medo-Perse. Tuerazi. Manake yule ya mfalme wa Medo-Perse, au-dessus de l'empire Medo-Perse, il y avait aussi un autre empire, un chef spirituel. Ili ni hakika. Mstari 21 paka chapitre 21. Mais je vais te faire connaître ce qui est écrit dans les livres de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Mon verset 20, anasema wakati tarudia, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je me retourne pour combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, voici le chef de Java viendra. Voici le chef de Java viendra. Mu chapitre 10 verset 20. Anasema kima ya kurudia, tapikana tena, tashindana tena na mfalme wa Persi. Kisha mie kwenda mfalme wa Java, donc Grek, na yeye vile vile atakuja. Kisha mimi kwenda mfalme wa Java, na yeye vile vile atakuja. Na ilifika je, nyuma ya yeye kurudia ule malaika wa Mungu, ufalme wa Medo-Perse ulianguka. Na ulianguka mumikono ya nani? Ilianguka mumikono ya Wayunani. Alisema vizuri, mitamshinda, kisha mimi kurudia atakombana naye, kisha mimi kwenda mfalme wa Java atakuya, mkubwa le chef. Manake ni yule demon, principauté, autorité wa ufalme wa Java, na yeye atakuwa kushindana na ba Medo-Perse. Alibashinda na yeye anatawala. Wapenda, nyuma ya mafalme hii tunayoona kuko mawezo yasionekana iko natenda kazi yule ya watu. Ile naweza kutusaidia kukumbuka ndani ya kitabu ya Kutoka, Exode chapitre 12 verset 12 et suivant. Wakati watoto wa Israeli beko katika hali ya utumwa mu Misri, siku ya mwisho, pigo la mwisho, la dernière plaie, Mungu alimwambia Musa, leo taleta hukumu, je vais porter le jugement, exercer le jugement contre les dieux égyptiens. Mimi taleta hukumu yulu ya miungu ya Misri. Kumbe haiko paka Farao na wa Misri watu njo walisumbusha taifa la Israeli, lakini yulu yao kulikuwa na miungu ya Misri. Watafsiri wote wa Biblia banaamini ya kuwa kila pigo, chaque plaie, ilianza kujirefere kumungu fulani, balianza kuabudu mu Misri. Na wakati batoto ya Israeli banatoka mu Misri, mukitabo ile ya Kutoka sura 18 mstari 11, Exode chapitre 18 verset 11, mu chapitre 12 verset 12, pigo la mwisho, Mungu alimwatikisha Musa ya kuwa leo, usiku wa leo, mitahukumu, je vais exercer le jugement contre les dieux égyptiens. Manake Mungu akuone paka Farao na wa Israeli wa Misri yulu yabo kulikuwa na uwezo, miungu zingine ilianza kuwasukuma kutatiza, kuteswa taifa la Mungu. Mungu alibashinda. Mukitabo ile ya Kutoka, Exode chapitre 18 verset 11, Yetro mkwewe wa Musa banaenda kutana na Musa mtumishi wake, sababu Musa wakati alienda mu Misri akuchukua wake mke yake, balikokotana katika njia, kisha mke wa Musa akarudia, Musa kaenda peke yake. Wakati Jethro alipata habari ya kuwa Waisraeli wanatoka sasa kwa safari kuelekea Kanana, akachukua mke wa Musa na watoto wake bawili, Gershom na Eliezer, enda mupatie mujangwa. Musa akamwambia maneno yote makubwa Mungu aliyoifanya mu Misri,
Kisha Jethro akasema, sasa mimi najua ya kuwa Jehova ni mkubwa kuliko miungu zote za Misri. Sasa mimi najua ya kuwa je reconnais que Dieu est plus grand que tous les dieux d'Égypte. Sasa najua ya kuwa Mungu ni mkubwa kuliko miungu zote za Misri. Bapendwa, manake kama kuko mapambano na kuteseka kwa bantu batumishi ya Mungu mudunia humu, ni sababu yule ya mafalme za watu, kuko mafalme ya kiroho njoo hiko na tatiza na kusteswa batumishi ya Mungu. Njoo kwa maana tulisema juu ya Shadraka, Meshaki na Abednego, kama walipata mateso wakati ya Daniel, vile vile wakati wa Mordekai na Wayuda wote na mahali popote, ni sababu kuko yulu ya mafalme za watu peko maro. Njoo ile pepo ilivuma yulu ya bahari, kisha katika bahari kukatoka wanyama wane. Lakini mkitabu ya Ufunuo ni ule joka, le dragon, alisimama tu pa mchanga, kisha ndani ya bahari mkatoka ule nyama aliyefanana chui, miguu sawa ya dubu, kinywa sawa ya simba. Manake ali incarne ile ali yote ya bale banyama, ile mafalme zote, ile ali ya mafalme zote ilipita zamani, mafalme ile ambamo batumishi ya Mungu walipata mateso mengi. Ni vile vile na ule mnyama atatoka kumbele, atakuwa na ile ali ngisi kani ya kushambulia kanisa la Mungu. Uadui utakuwa ya mastajabu kati ya ule nyama na kanisa la Mungu. Wapenda mudunia, Bwana Yesu alisema mutakuwa na salama ni ndani yangu. Kanisa la Mungu mudunia tutapata magumu mengi, sababu dunia yote iko katika mikono ya shetani, iko chini ya uongozi wa shetani, lakini sisi ni wa Mungu. Nous sommes de Dieu, mais le monde entier est sous l'emprise du diable. Dunia yote ni katika uongozi wa shetani, lakini sisi ni wa Mungu. Kushuhudia Mungu, kusema habari ya Mungu, ni kujifanya adui kubwa wa yule anayetawala dunia humu. Ili ni ukweli tunapasha kujua, sisi zote tunapasha kuamini, tuwe na hakika Mkristo mudunia tutaweza kupata kila namna ya mateso, lakini yule tuliyeamini hawezi kutuacha kama. Hatuko peke yetu wapendwa, hatuko peke yetu. Ule tuliyeamini ni pamoja nasi. Jo, kwa maana kama unakumbuka wakati Mungu alitosha taifa la Israeli banze kwenda Mukanana, Mungu alituma malaika wake katikati yao. Mkitabu wa Exode chapitre 14 verset 19. Mungu kuwache peke yao. Alijua hakuna abana paka na bahadui bantu, sivyo? Lakini kuko na viumbe vya kiroho, kuko viumbe vya kiroho, bahadui bakubwa ba Mkristo, bahadui bakubwa ba Mungu, ni ile maesprit, le mauvais esprit inayoongoza, inayotawala dunia, ndio iko na tatiza batumishi ya Mungu. Ndio kwa maana Mungu wakati alitosha watoto wa Israeli mu Misri, akubache peke yao. Isipokuwa walikuwa na Musa kama kiongozi. Nje ya Musa, Mungu alituma na malaika, alianza kutembea mbele yao. Mkitabu ya Kutoka sura 14 mstari ya 19, wakati Farao na jeshi lake wanawai taifa la Israeli beko mjangwa mbele ya bahari, Farao na jeshi lake wanawai, wanafika karibu. Maandiko yanasema malaika wa Mungu aliyekuwa mbele ya Israeli, malaika wa Mungu aliyekuwa mbele akarudia nyuma. Malaika wa Mungu aliyekuwa mbele akarudi nyuma. Ni yeye alifanya na wingu la nywele ilikuwa mbele na yeye ikarudia nyuma. Alifanya na ile guzo la moto, la colonne de feu, ilikuwa mbele na yeye ikakuwa nyuma. Ni maandiko na tafsiri ya kuwa kumbe nyuma, mbele ya malaika, mbele ya taifa la Israeli kulikuwa malaika alianza kuongoza. Maneno ile tunipata wazi wazi ndani ya kitabu ya Kutoka sura 23. Wapendwa kanisa, tusisahau hii ukweli, sababu hakuna paka sisi watu na watu, sivyo? Kuko na viumbe vya kiroho, zaidi ni viumbe vya kiroho binaleta upinzani, binaleta wadui na mateso mengi kwa watumishi wa Mungu. Vivyo hivyo kwa kanisa la Mungu. Hii ni ukweli, kanisa la Mungu yote napasha kujua. Mkitabu ya Ufunuo sura 23 mstari 12 mpaka 24. Exode chapitre 23 verset
20 à 24. Tunatia sana mkazo wapendwa juu ya ile pepo ilivuma pande zote, kisha juu ya bahari mukatoka banyama ine. Huko kumkitabu ya Fukunuo ni yule joka njoo alishimama pembeni ya mchanga ya bahari. Sasa ndani ya bahari mukatoka ule nyama atakayekuwa adui wa kushindana na wale wanaoshika amri ya Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo. Manake nyuma ya makazi yote, mafalme zote, ya upinzani yote, paka vile Mungu Bwana Yesu Kristo alionyesha kwa makanisa la Pergame, Philadelphia na kanisa zingine ya kuwa ni shetani. Bale banajiita kuwa sinagoga la Mungu lakini ni shetani, na kanisa inapaswa kujua ya kuwa ule tuko na shindana naye ni kazi ya shetani inayopigana na kanisa la Mungu. Ndani kitabu ya Kutoka sura 23 mstari 12 mpaka 24. Tazama nitatuma malaika mbele yako kukuchunga njiani na kuleta kwa pahali ninapotengeneza. Mumwangalie na musikie sauti yake. Musimutie uchungu, maana atasamea kosa lenu, kwa kuwa jina langu ni ndani yake. Lakini kama kweli utasikia sauti yake na kufanya yote ninayosema, alafu nitakuwa adui kwa adui zako na nitapigana nao wanaopigana nawe. Kwa kuwa malaika yangu atakwenda mbele yako na kukuleta kwa Muamori na Muhiti, Muperezi, Mukanana, Muhivi na Muyebusi, na nitawatia mbali. Apocalypse chapitre 23 versets 20 à 24. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mon nom est en lui. Mais si tu n'écoutes pas sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et je te conduira jusqu'à Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Mungu alituma malaika wake kutembea mbele ya jeshi la Israeli. Hii mpendwa ni mbele watoto wa Israeli kuwasi kufanya ndama. Mungu alibarasiria kuwa malaika eko na jina yangu, eko na jina langu, mu representant atakuwa pamoja nani. Kama balikuwa ijipokuwa balikuwa na Musa, lakini Mungu aliona ya kuwa Musa, uwapo wa Musa, presence ya Musa, kuwapo kwa Musa akutoshe, lakini ilipasha vile vile na malaika, kiumbe cha kiroho. Na wakati Yoshua walitambuka Yordani beko mbele ya viwanja vya Yeriko, aliona msujaa mmoja, akamuuliza, wewe ni mmoja wetu ama ni mmoja wa mahadui? Asema, mimi ni kiongozi wa jeshi la mbingu. Je suis le chef de l'armée du ciel. Manake Mungu na bantu yake alijua ile mataifa nayo balikuwa na miungu zao. Kama kulikuwa mapambano, haikukuwa paka mapambano ya Waisraeli na bahadui wa Filistini wa Kanana, bale bantu nabo balikuwa na miungu zao. Nyuma yabo kulikuwa nguvu za miungu zao. Mungu na yeye katikati ya watu wake. Kama kanisa inajua, inaelewa yu kweli wapendo, hatuwezi kufanya kazi ya Mungu kama tuko na nguvu ya kutosha lulu ya kazi ya shetani mahali tunapoikala. Hata katika makomini, katika makartie, kweli kazi ya Mungu mpenda haiwezi kuendelea kama kanisa inabakia dhaifu mu maombi, mu hatua ya kiroho, kama kanisa inakuwa dhaifu. Ndio maana na Bwana alijua wakati ya kuchukuliwa kwake, alisema, mimi ni pamoja nani na sitewaacha mayatima, temtumia msaidizi sawa sawa na mimi. Haiko kuhubiri watu tu,
Lakini Mungu alijua ya kuwa nyuma ya kazi yote tunayoifanya kuko mashindano makubwa, mapambano makubwa na kazi ya yule mwovu, inahitaji paka uwapo wa Mungu kuwa pamoja nasi. Bila Mungu kuwa pamoja nasi, watumishi wengine wa Mungu wanajiuliza juu ya nini kujazwa na Roho Mtakatifu, juu ya nini kushikwa na Roho Mtakatifu, juu ya nini mazawadi ya Roho Mtakatifu. Mazawadi ya Roho Mtakatifu ilitumikaga zamani, sasa haina na maana. Sivyo rafiki, ile kuwa ile haiko mawazo ya Mungu. Mahali popote tuko naenda kufanya kazi ya Mungu, tujue hakika ya kuwa tutashindana, tutapambana na kazi ya giza. Ndio kwa maana ile ono ya kitabu ya Ufunuo inahakikisha maneno haya. Yule joka wakati alisimama katika bahari, katika mchanga ya bahari, katika bahari mkatoka ule njoka, ule nyama la bet. Ule nyama eko na represente ile mafalme zote ilipitaka zamani, ile mafalme ambayo ilikuwa maadui makubwa wa watumishi wa Mungu. Ni wakati yabo ile na Bwana Yesu Kristo alikufa chini ya utawala wa Waroma. Ni wa mitume waliuawa juu ya kuhubiri neno la Mungu. Manake kanisa la Mungu mdunia iko na mapambano, sio mapambano na watu tu. Na Paulo anasema ya kuwa atupikana na bantu beko na mwili, sivyo? Tuko napikana, tunaitwa kazi yetu ni kubwa. Tunaitwa kufanya kazi na viumbe vya kiroho. Kwa maana tuvale na sisi silaha ya kiroho. Kama kanisa masiku hizi bantu maombi yao ni paka mahitaji. Mungu awabariki. Sivyo wapendwa, kanisa hainako tu je kutafuta kubarikiwa na bingine. Kitu ya kwanza ni kuangusha kazi ya shetani. Bwana Yesu Kristo mwenyewe wakati alikuja mdunia humu, kazi yake ni kuangusha kazi ya shetani. Mwana wa watu alionekana ili angushe kazi ya shetani. Kumbuka safari ya kwanza ya mtume Paulo na Barnaba, wanafika katika kisanga ya Patemo. Matendo Mitume sura 13. Wakati yule kiongozi gouverneur wa ile kisanga Chypre alikuwa na hamu ya kusikia neno la Mungu, mtu mmoja Myuda Elima akasimama mbele ya Paulo kumzuiza. Maandiko yanasema Paulo akijazwa na Roho Mtakatifu akamwambia, wewe mtoto wa shetani, mpaka wakati gani utaacha kuzuiza kazi ya Mungu? Paka pale akakuwa kipofu. Maana mkazi yote ya Mungu tunafanya wapendwa, tujipambe na silaha ya kiroho. Tunaitwa kushindana na kazi kubwa ya yule mwovu. Kama hile haiko, kama tunatembea tu kujijua kufunza maandiko matakatifu, ni kitu kizuri kweli. Kufunza maandiko matakatifu ni kitu kizuri, lakini bila kujazwa na Roho Mtakatifu, bila nguvu ya Roho Mtakatifu, hatutaweza kitu, sababu vita yetu haiko paka na teolojia. Hapana, haitoshe, inapasha kujazwa na Roho Mtakatifu. Na Petro mwenyewe aina paka siku ya Pentecoste, hata Matendo Mitume sura 14, sura ya 4, wakati aliletwa mbele ya baraza, maandiko yanasema Petro alikuwa mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu bila boka, eko nasema mbele ya baraza. Matendo Mitume sura ya 4 mstari ya 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié que Dieu a ressuscité des morts. Et c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Pierre, rempli du Saint-Esprit. Paul, rempli du Saint-Esprit. Kama tunapenda kufanya kazi ya Mungu mudunia humu, ambamo shetani anatawala na batumishi yake, mafalme za dunia iulu yabo peko mauwezo ya mapepo machafu inatawala, les dominations, les trônes, les principautés. Kama sisi tunapenda kufanya kazi ya Mungu na akili yetu na nguvu yetu, yote tutafanya mapendo, tutashindwa. Tukimbie sana kumsi Mungu atujaze nguvu ya Roho Mtakatifu, hapo tunaweza kuwa washindaji. Bila yeye hatutaweza. Kuko mapambano ya yule joka, atamupatia mwingine uwezo wake, mamlaka yake na nguvu yake, shabaha yake kufanya vita kwa watakatifu. Kanisa mudunia ilianza tangu zamani kupata magumu, aina paka maneno takayokuja. Wengine walipigwa majiwe sawa Stefano juu ya kuhubiri habari njema. Kanisa inapaswa kila siku kuwa tayari juu mapambano na kazi ya yule mwovu shetani.
hatutaweza kuendelea, sababu kuko hadui apende watu kushika amri ya Mungu na kushuhudia habari ya Yesu Kristo. Wapenda, kipindi mulianza kusikia ni kipindi cha Sauti la Injili. Kipindi cha Sauti la Injili ni moja ma programu ya Canal de Vie. Inapita kila siku ya posho toka saa 2 hata saa 3 ya usiku hapa petu mji mkubwa Lubumbashi. Katika kipindi hiki nia yetu ni kujitia moyo. Mkristo ni mtu wa vita, anapasha kujipamba na silaha, sababu eko na kombana na viumbe yasionekana. Nguvu yetu ni kujua ya kuwa yule eko pamoja nasi, celui qui est avec nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Tusikwe na hofu wa kitu chochote. Wengine wakati wanaposemea juu ya mateso banashika boka sawa ni kitu kipya. Kanisa inaitwa kupata mateso makubwa, lakini batatoka washindaji. Walimshinda kwa damu ya mwana kondoo na ushuhuda wa neno lao. Walimshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo na kwa ushuhuda wa neno lao. Kama desturi, wapendwa, kipindi mnakiosikia ni kipindi cha Sauti la Injili. Sauti ni ya mtumishi wa Pastor Aroy Lungantambo. Tunafanya kazi pamoja na ndugu Jerome Sangwa, Henri Katende, na fundi mitambo ni Josue Nyembwe. Kweli ombi letu ya kwa Mungu atusaidie sana kujitia moyo katika kiroho. Mkristo ni mtu anapaswa kuwa mtu wa nguvu katika hali ya kiroho. Kama hata kuna maneno mbalimbali na kufikia, mpendwa, usikate tamaa. Piga magoti, umwite Mungu tuliyeamini, atakuokoa, atakushindia. Kama hapana, ngisi Daniel alisema, Shadraka, Meshaki na Abednego, kama hapana, mapenzi ya Mungu yafanike, lakini tutatoka kushindaji. Mwisho wa mapambano yote ni sisi ndio washindaji. Bwana wabariki. Kumpendeza Mwenyezi Mola, basi tutakutana tena juma ijayo.